Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Saya di sini selaku mahasiswa manajemen pendidikan Islam akan menyetorkan hafalan saya, yang mana hafalan ini adalah tugas dari Kopre. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudani. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi karamatil marhum Kiai Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, Kiai Haji Hasan Saifurizal bin Muhammad Hasan, Kiai Hajah Imamiyah Sawati, Ya Syekh Hasan, Ya Syekh Hasan Saifurizal, Ya Syekhoh Kiai Hajah Imamiyah Sawati. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudani. Yang pertama itu pertamaan tawassul dalam Al-Quran dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di dalam hadis diterangkan, Allahumma innahu lam yanzil bala'an illa bidambin wa la yuksafu illa bitaubatin wa tawajjahul qawmu bi ilaika min nabi. Dalam kaul ulama, faslun fi rijli idza hudirat anil Haisam bin Hanas qala kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fa hudira rijluhu faqala lahu rajulun udkur habban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nusita min aqalin. Kemudian yang kedua itu keutamaan salawat. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis, man shalla 'alayya wahidatan shalla 'alaihi asran. Dalam qaul ulama, jala'ul afhami fis sholati wassalami 'ala khairil anami. Kemudian yang ketiga itu ada keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dalam hadis, dalam qaul ulama, Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bih, Muhammadun majmulun haqqun ala alami. Kemudian keutamaan sahabat. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian dalam hadis, khairu ummati qarni summa yalunahum summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum. Sahabat dalam qaul ulama dijelaskan, Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira qadaru fa'amsiku wa idza dzukira nujumu fa'amsiku. Kemudian iman dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hadis, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dalam qaul ulama dijelaskan, imanuna bisittatil arkani imanuna billahi bistiqoni.
wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumi akhiratihi wal qadri khairihi kada wa syarrihi min rabbina huluwihi wa murrihi. Islam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hadis, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam qaul ulama dijelaskan bahwasanya Islamuna bi khamsatil arkani awwaluha syahadatun wasani iqamu khamsis salawati waz zakah wasaumu wal hajju li baitillah. Kemudian ihsan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin nadim. Dalam hadis, al-ihsanu ala kulli syai'in. Dalam qaul ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Kemudian wudu dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam hadis dijelaskan wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fadrakahul mautu fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahidun. Dalam qaul ulama, wudu ismun li fi'lin alladhi huwa istimalul ma'i fi a'dha'in muayyanatin ma'an niyati. Salat dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam hadis, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Dalam Al-Qur'an, dalam qaul ulama dijelaskan, as-sholatu al-mafrudatu khamsun, ad-duhru wal asru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara dillu kulli syai'in. Kemudian mislahu ba'da zawali. Puasa dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hadis dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam qaul ulama, wa syaraitu wujubi siyami arba'atun asya. Wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya'a, al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala siyami. Haji dalam zakat dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dalam hadis dijelaskan, az-zakatu tahrul iman. Dalam qaul ulama, az-zakatu lughatan an-namu wa ziyadah. Kemudian haji dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dalam hadis dijelaskan, An nasa, bukan yang mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'an illal jannah. Dalam qaul ulama dijelaskan, wa arkanul haji arba'un, ihramu bin niyati ma'an niyati wal wuqufu bi arafati wal wuqufu bi arafati wa tawafu bil baiti was sa'yu baina safa wal marwa. Nikah dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya waja'alna nikah dalam Al-Qur'an, wamkihu, bukan mana? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam hadis dijelaskan,
an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qaul ulama, Dalam kaul ulama, an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Kemudian haid dan nifas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhun. Wa idza tatahharna fatuhunna min haitsu ma amarakumullah wallahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian dalam hadis dijelaskan isna'u kulla syai'in illa nikah. Dalam kaul ulama wa qallul haidi wa qallu zamanul haidi yauman wa lailatan wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kemudian bahaya zina. Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dalam hadis dijelaskan az-zina yurisul faqri. Dalam qaul ulama az-zina haramun wa fahisatun adimatun wa huwa min kabairil adim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.